दूसरी जंग अजीम में जो एडोल्फ हिटलर का एयर चीफ मार्शल था हर्मन गोरिंग, उसने लंदन पर इतनी बमबारी की कि पूरा लंदन मलबे का ढेर बन गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम महमूद नियाजी एंड यू आर वॉचिंग माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। टू ऑल माय रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आप जहां भी हैं खुश रहें एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात हो रही थी हर्मन गोरिंग की, जो एयर चीफ थे। उन्होंने लंदन को मलबे का ढेर बना दिया। तो उस वक्त बरतानिया के वजीर आजम सर विंस्टन चर्चिल, नोबेल प्राइज मिल चुका था उन्हें लिटरेचर में, तो वो दौरे पर निकले। उनके साथ जंगी काबीना भी थी। तो वो एक इमारत के मलबे पर खड़े थे और साथ वज़रा भी थे। एक वजीर ने सर विंस्टन चर्चिल से कहा कि सर, नाजियों ने हमें तबाह कर दिया है। तो एडोल्फ हिटलर ने मिनिस्टर की तरफ देखा और कहा कि क्या हमारी अदालतें ठीक काम कर रही हैं? मिनिस्टर बड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने जवाब दिया कि ऑफ कोर्स सर, अदालतें तो बिल्कुल अपना ठीक काम कर रही हैं एज यूजुअल। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि अगर अदालतें ठीक काम कर रही हैं तो फिर बरतानिया को दोबारा उठने से कोई नहीं रोक सकता। अब अगर 30 या 35 इस्लामी मुल्कों के रिजर्व्स इकट्ठे किए जाएं तो बरतानिया के रिजर्व्स उससे ज्यादा हैं। बरे सगीर का हर दूसरा या तीसरा बंदा वो यूके जाना चाहता है। ये है विंस्टन चर्चिल का यूके। और नतीजा क्या अख्ज़ हुआ कि बमबारी से, बम्बारमेंट से कौमें तबाह नहीं होती, कौमें खड़ी हो जाती हैं। जापान, हिरोशिमा, नागासाकी, एक हफ्ते में एटम बम गिरे और अब जापान देखें, मेड इन जापान। जुडिशरी, इंसाफ, मौला अली ने फरमाया था कि कोई भी निज़ाम वो कुफ्र पे चल सकता है, जुल्म पे नहीं चल सकता। दुनिया के सारे निज़ाम जो फ्लरिश कर रहे हैं वो कुफ्र पे चल रहे हैं, लेकिन फ्लरिश कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। और जहां पे इंसाफ होना चाहिए था, जिनको बताया गया था अदल और इंसाफ के बारे में, वहां पे क्या सूरत हाल है? वहां पे एक मुजरिम, एक भगोड़ा, एक इश्तिहारी, एक अदालत को मतलूब शख्स, वो अभी पाकिस्तान की सरजमीन पे नहीं उतरा और उसे जमानत दे दी गई। जजेस, हमारे जजेस ने वो धोतियां बांधी हुई हैं। कल भी बताया था कि अगर गरीब आदमी मेरे जैसा उनसे इंसाफ लेने जाए तो वो आगे से धोतियां उठा लेते हैं, और कोई नवाज शरीफ आए, रूहानी बाबे आए तो वो पीछे से धोतियां उठा लेते हैं। नवाज शरीफ के मामले में एक बार फिर आमिर फारूक ने और दूसरे जजेस ने पीछे से धोतियां उठा ली हैं। और पाकिस्तान के लिए एक बात बहुत मशहूर है कि अगर आपको इंसाफ चाहिए तो आपको 3 चीजें चाहिए होंगी। पहली चीज चाहिए होगी उम्र नूह, कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम जितनी आपकी उम्र हो। दूसरी चीज कारून का खजाना, आपके पास कारून का खजाना हो, जिसके खजाने की चाबियां 70,000 ऊंट उठाते थे। इतना आपको फोटो स्टेट, वकील, मुंशी, मुहर्रर, रीडर, ये आपको आपका खजाना खाली कर देंगे। और तीसरी चीज आपके पास होनी चाहिए, वो होनी चाहिए उम्र खिजर, कि आपकी जो उम्र हो वो खिजर अलैहिस्सलाम जितनी हो, ताकि आप जो है ना इस केस को लड़ सकें। और ये नूह और खिजर कहा जाता है। तीसरी चीज जो आपको चाहिए वो है सब्र अयूब। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को जो बीमारी लगी थी, उन्होंने उस पर बहुत सब्र किया था, अल्लाह को वो सब्र बहुत पसंद आया था। तो आपके पास उम्र नूह, कारून का खजाना और सब्र अयूब होगा, लेकिन हमारे लिए, नवाज शरीफ के लिए नहीं। नवाज शरीफ के लिए, रूहानी बाबों के लिए, मलिक रियाज के लिए जो इंसाफ है वो होम डिलीवरी है। वो आप फूड पांडा पे ऑर्डर करें, आमिर फारूक या चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट वो डिलीवर करेंगे आपके दरवाजे पर। वो आपने फूड पांडा पे
آرڈر کرنا ہے اور انصاف آپ کو گھر میں ملے گا، کیونکہ پوری ریاست اس وقت 7,96,096 مربع کلومیٹر کی یہ ریاست، 7 لاکھ فوج رکھنے والی یہ ریاست، ایٹمی طاقت رکھنے والی یہ ریاست، 4 صوبے رکھنے والی یہ ریاست، 5 دریا رکھنے والی یہ ریاست، بحر عرب سمندر رکھنے والی یہ ریاست، K2 رکھنے والی یہ ریاست، یہ نواز شریف کی غلام بن چکی ہے۔ اور سمجھ اس بات کی نہیں آتی کہ کیوں، یعنی کیا مجبوری ہے ایسی، کیا معاہدہ ہے، کیا قرآن پہ حلف دیا گیا ہے کہ پنجاب پولیس، ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ پنجاب پولیس کے جوان وہ نواز شریف اور اس کی بیٹی کے فلیکس لگا رہے ہیں۔ پہلے ان کے حکم پہ لوگوں کی عورتیں اٹھائیں، لوگوں پہ تشدد کیا، لوگوں پہ ظلم کیا، اور اب ان کی گریس یہ رہ گئی ہے کہ وہ بینرز لگا رہے ہیں۔ اور لاکھ لعنت ہے ان پولیس والوں پر جو استادوں کو ڈنڈے مار رہے ہیں، استادوں کو گھسیٹ رہے ہیں، اور ایک بھگوڑے کے، ایک اشتہاری کے وہ فلیکس لگا رہے ہیں، ان پہ بھی تھو ہے۔ تو پوری ریاست وہ ایک نوکر کا، ایک خادم کا، ایک غلام کا وہ جو ہے روپ دھار چکی ہے نواز شریف کے لیے۔ اور خیر سمجھنے والے سمجھ بھی رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایجنڈا ہے جس کی راہ میں رکاوٹ تھے جناب عمران خان کہ اگر میں نے اسرائیل کو تسلیم کیا تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ یہ ایجنڈا ہے، براڈر ایجنڈا ہے، جو اربوں ڈالرز کی بات ہو رہی ہے نا، یہ ایک براڈر ایجنڈا ہے، کیونکہ یہ وہ بندہ ہے جو یعنی جس طرح کہیں گے بوٹ چاٹے گا۔ اس کو اقتدار دیں، اس کے ساتھ کچھ بھی کریں، کچھ بھی کریں اس کے ساتھ، کیونکہ اقتدار کے بغیر ان کو کون جانتا ہے۔ یہ ویسے ذرا عام بندے میں جا کر دکھائیں، ان کے پاس پروٹوکول ہوتا ہے، پولیس ہوتی ہے، گاڑیاں، تب یہ لوگوں سے بچتے۔ لوگوں نے تو ان کو کھیڑیاں مارنی ہیں، لتر مارنے ہیں۔ آپ دیکھ نہیں رہے فلیکسز کا، چھوٹے چھوٹے بچے کیا حال کر رہے ہیں، کیا حال ہو رہا ہے فلیکسز کا، کیونکہ یہ لوگ یعنی ہمارے غریب غربا میرے گاؤں کے یا میرے ملک کے، وہ ان کی یہاں پہ زندگی سیٹ نہیں ہوتی نا، وہ کچھ اچھے پیسے نہیں کما پاتے تو وہ باہر چلے جاتے ہیں، وہ سعودیہ جاتے ہیں، زیادہ تر اس میں چلے جاتے ہیں، مڈل ایسٹ میں چلے جاتے ہیں، یا کوئی تگڑے ہوتے ہیں تو UK، کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا ادھر چلے جاتے ہیں کہ پیسے کمائیں گے، پاکستان لائیں گے، اپنے والدین کی یا بیوی بچوں کی دیکھ بھال کریں گے۔ یہ وہ خاندان ہے جو یہاں سے کھاتا ہے اور ہگنا وان کے انگلینڈ ہے، سارے پیسے یہاں سے لوٹتے ہیں، فلیٹس بناتے ہیں ایون فیلڈ اور مے فیئر میں، بزنس اس کے بیٹے کرتے ہیں باہر، پیسہ یہاں کا لوٹا ہوا، یعنی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ یہاں کا لوٹا ہوا، اور بلوں پہ پی ٹی وی کا ٹیکس یہاں سے لوٹا ہوا، جو مسجدوں پہ بھی لگ رہا ہے اور مدرسوں پہ بھی یہاں، یعنی ہمارے لوگ جاتے ہیں باہر پیسے کمانے، یہ خاندان باقی ان کی عیدیں، ان کی موتیں، ان کی شادیاں، ان کی خوشیاں وہ لندن کے ساتھ جڑی ہیں۔ تو نواز شریف ایک براڈر مورا ہے، کیونکہ یہ جب تک وہاں پہ برطانیہ میں رہا اس نے ایک پھیکا سا ٹویٹ بھی نہیں کیا اسرائیل کے خلاف، کیونکہ سارے مفادات ادھر ہیں۔ جو ہی وہاں سے نکلا تو اس کی بیٹی نے یہاں کوئی ہومیوپیتھک ٹائپ فلسطین کے حق میں ٹویٹ کر دیا، کیونکہ یہ جکڑا ہوا ہے، اس کے پیسے، اس کی پراپرٹی، اس کا مال، اس کی آل اولاد، یہ کمپرومائز کرے گا، ہر صورت کرے گا۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو ایک براڈر ایجنڈے کے تحت جو ہے وہ لایا جا رہا ہے۔ اب یہ تو پتہ نہیں ہے، ہارون رشید صاحب استاد محترم کہتے ہیں کہ یہ بن بھی گیا تو چلے گا کیسے؟ بہرحال اگلوں نے چلایا ہے، پہلے بھی چلایا ہے، پھر چلائیں گے۔ یہاں لوگوں کی کس کو پرواہ ہے؟ 25 کروڑ یہاں کوئی لوگ تھوڑی رہتے ہیں، یہ تو 25 کروڑ بھیڑے ہیں، یہ تو 25 کروڑ بکریاں ہیں، یہ تو کمانے کے لیے ہیں اور ٹیکس دینے کے لیے ہیں۔ یہ تو کپڑے کی سوئی سے لے کر ماچس تک اس پہ ٹیکس دیتے ہیں، پیپسی پہ ٹیکس دیتے ہیں، ہوٹل میں کھانا اپنے پیسوں سے کھاتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، موٹر وے پہ ٹیکس دیتے ہیں، سی پیک پہ ٹیکس دیتے ہیں۔ تو یہ تو یعنی اور عیاشیاں وہ کرتے ہیں،
उसमें जजों की BMW आती हैं, उनमें ब्यूरोक्रेट्स की प्राडोज आती हैं, उनका डीजल आता है, उनका पेट्रोल आता है, उनकी बेगमात के ब्रांडेड सूट आते हैं। तो ये तो इसलिए रखे हुए हैं इन्होंने। आप कहें कि हमसे इनको प्यार है या हमारी इनको जरूरत है, हमारी जरूरत है टैक्सों के लिए, कि ये नहीं होंगे तो टैक्स कौन देगा, ये नहीं होंगे तो हमारी लशें पशें और हमारी यैसर और नौसर और हमारे जो है ना वो इस तरह इधर उधर शां शू प्रोटोकॉल, रोड बंद करना, हेलीकॉप्टर पे खाने जाना, ये कहां से होगा अगर ये 25 करोड़ गुलाम नहीं होंगे, यानी फिरौन के दौर के गुलाम। ये काम करेंगे, नौकरियां करेंगे, टैक्स भरेंगे, तब हमारा तुम तराक जो है वो बरकरार रहेगा। वरना हमें इनको हमारी कोई खास जरूरत नहीं है। हमारी जरूरत इसलिए है तो नवाज शरीफ लोग वो इधर आते हैं, इधर 25 करोड़ लोग लगे हुए मेहनत मजदूरी पे, और वो यहां से अपने ठेकों में, मोटरवेज में, सड़कों में, गलियों में और इन ट्रेनों में खांचे लगा के लंदन या किसी और मुल्क में या सऊदीया में या कतर में, और वो इतने मुनाफिक हैं कि अपने मुल्कों में 1 रुपए की करप्शन बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो बुनियादी इंसानी हकूक के चैंपियन, उनको पता है कि जरदारी ने पाकिस्तान लूटा है, उनको पता है नवाज शरीफ ने लूटा है, लेकिन वो इनको एकमोडेट करते हैं। उनके यहाँ बिजनेस जो है ना उसका बिजनेस फैलता है, उनके लोगों को मुलाजमतें मिलती हैं, लिहाजा वो इधर से लोग जाते हैं दूसरे मुल्कों में पैसा कमाने, और नवाज शरीफ का खानदान और नवाज शरीफ वो पैसा कमाने आता है पाकिस्तान, और फिर आप देखेंगे कुछ अरसे बाद लूट लाट के ये खानदान कि फिर उसको 9 हार्ट अटैक होंगे, इसके प्लेटलेट्स जीरो हो जाएंगे, क्लच प्लेटें इसकी धुआं मार जाएंगी, और ये सारे टब्बर को वलेट के ये पहुंच जाएगा लंदन, जो इनका आबाई मुल्क है। आज से एक नया सिलसिला शुरू किया है फन में कि कुछ फरमुदाद दोस्तों के हैं फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे, मैंने कहा वो फरमुदात भी आपके सामने शेयर करते चलूं। ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। पहला जो आज सोशल मीडिया की हेडलाइन है, याद रखो मां के पेट से कोई भी इस दुनिया में जलील होने नहीं आता, इसके लिए बाकायदा नून लीग में शमूलियत अख्तियार करना पड़ती है। और दूसरी सेइंग है, इंग्लैंड के डॉक्टर्स 4 साल तक प्लेटों का इलाज करते रहे, अब पता चला कि मरीज को तो मिर्गी थी और उसको एक बूट सूंघाया और वो उठ बैठा। तीसरी हेडलाइन है, गिरफ्तार न करने की गारंटी दे रखी है, वरना मैं तो बीवी और मां के जनाजे में शामिल होने नहीं आया था। अगली हेडलाइन है, अफसोस तुम लोग शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, वहाबी खेलते रहे और जन्नत 21 अक्टूबर को पटवारी ले जाएंगे। अगली हेडलाइन है, अगर सरकारी स्कूल म्यारी तालीम देने से कासिर हैं तो अदालतें भी ठेके पर दे दें, उनकी कारकर्दगी भी सिफर है। और आखिरी हेडलाइन है कि आज एक पटवारी से कहा, पाई जन्नत तो मरने के बाद मिलती है। आगे से जवाब आया, ओ भाई तू सानू मरिया होए ही समझ। मुझे बर्दाश्त करने का, आपके कमेंट्स का, आपकी तनकीद का, आपकी सब्सक्रिप्शन का बहुत बहुत शुक्रिया।